An audio recording has been doing rounds of social media. A resident of Kolkata has narrated how she and her fiancé have been facing threats for attending rallies seeking justice for the R.G. Kar Medical College and Hospital rape and murder victim. Now, as per the audio, local TMC leaders have been threatening her, saying that she will meet the same fate as the victim. The clip has been shared by BJP's Amit Malviya, and NewsX cannot independently verify the claims, but let's listen in to the recording. আমি সবাইকে একটা কথা জানাতে চাই। আমি জাস্ট বাড়ি ফিরলাম। আমি থাকি হচ্ছে কাছে ক্লাব বলে একটা ক্লাব আছে, সেই ক্লাবের কাছে আমি থাকি। তো আমি যে এরিয়াতে থাকি সেই এরিয়া হচ্ছে আপনার পুরোপুরি টিএমসি দখল এরিয়া। আমার বাড়ির সামনে তো খুব দুর্ভাগ্যবশত আমি যখন ঘরে ফিরছি, আমার উডবি হাজব্যান্ডকে নিচে দুজন পার্টির লোক ধরে বলেন যে কী গো কোথায় গেছিলে। তো আমার উডবি হাজব্যান্ড যথাযথই বলেন যে আমরা মিছিলে গেছিলাম। তো এবার আমার উডবি হাজব্যান্ডকে তখন ওনারা জিজ্ঞাসা করেন যে কে কাকে মিছিলে নিয়ে গেছিল, তোমার উডবি ওয়াইফ তোমায় নিয়ে গেছিল নাকি তুমি ওকে নিয়ে গেছিলে। তখন আমার উডবি হাজব্যান্ড বলেন যে আমরা দুজনেই একসাথে গেছিলাম, কেউ কাউকেই নিয়ে যায়নি। তখন ওনারা আমাকে শাসাতে আসেন এবং শাসাতে এসে বলে যে আমি অ্যান্টি টিএমসি করছি, আর এভাবে যদি আমি অ্যান্টি টিএমসি করতে থাকি এর পরের নাম্বার আমার। এভাবে অলরেডি টিএমসি পার্টির লোক আমাকে শাসাতে শুরু করে দিয়েছে। এই পাড়া থেকে কেউ 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 মিছিলে যায়নি। আমি এই পাড়ার মধ্যে যতজনকে চিনি সেই চেনার মধ্যে কোনো চেনা মানুষ মিছিলে যায়নি, গেছি আমি একা। আমার যে ফ্ল্যাটে থাকি সেই ফ্ল্যাটে 22টা ঘরের মধ্যেও কেউ যায়নি, গেছি আমি একা। এবার আমার উপর শাসানো শুরু হয়েছে যে এর পরের নাম্বার আমার। All right, there, of course, viewers, you've heard what exactly this clip has had to, in fact, say. This clip is, of course, in Bengali, and she has alleged the person who's speaking in this clip has narrated how she and her fiancé have been facing threats for attending rallies seeking justice for the victim. Meanwhile, my colleague Manohar Kesri with us on the broadcast to share more details. Manohar, over to you. Amit Malviya has now accused the TMC government of stifling the voices of the protesters. Also with us on the broadcast is Mr. Sachin Rawat, Congress spokesperson. Sir, thank you for taking out time and speaking to us on the broadcast. First up, I'd like to ask you, we've seen the West Bengal government impose Section 163 restricting the number of people that can gather around the Salt Lake City Stadium in Kolkata. Of course, this is in view of the protests that are taking place. What do you make of the decision of the Mamata Banerjee-led government? देखिए टिया जी, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि कोलकाता जैसे रेप जो केस हुआ उसके बाद में पूरे देश में एक ऐसी राजनीति हो रही है कि जो महिलाओं की सुरक्षा के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए कोई ठोस कानून बने। और मैं कहना चाहता हूं कि जो अमित मालवीय ने जो ट्वीट शेयर किया है, इसमें जिस क्लिप में वॉइस आ रही है, अभी तो मुझे लगता है कि इसको वहाँ की पुलिस जो है जांच पड़ताल करे कि अगर इस तरह की चीजें अगर हो रही हैं तो उसको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि बड़ा ही सेंसिटिव मामला है और अभी इस पे जांच चल रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस पे किसी भी पार्टी को कोई भी ऐसा नैरेटिव नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि क्या है कि जब केस होता है तो ऐसी भ्रामक खबरें, ऐसा नैरेटिव, ऐसे क्लिप्स, ऐसे वीडियोस आते रहते हैं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले को वहाँ की गवर्नमेंट है उसको भी संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि जो ये घटना एक ऐसी घटना है, इसने पूरे देश में एक मतलब पूरा देश को झकझोर कर दिया है। और मुझे लगता है कि कम से कम ममता जी की सरकार है, उस सरकार को अब वहाँ पर एक ठोस कानून बनाने की भी आवश्यकता है कि ऐसे मामलों में जो लोग ऐसे इन्वॉल्व हैं तो उन पे कई कार्रवाई होनी चाहिए। All right, with that, sir, I would like to thank you for joining us on the broadcast, of course, sharing your perspective on what is taking place. For more such videos,
Subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.